अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अच्छा, अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक वर्कशॉप अटेंड की कासिम अली शाह साहब की। सब जानते हैं उनको, कोई ऐसा नाम नहीं है जो कि मतलब किसी ने शायद ना सुना हो, लेकिन यह है कि वो एक बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं। और मैंने उनका जो वर्कशॉप जो अटेंड की, वो स्ट्रेस और मतलब डेली रूटीन में जो हम लोग अपनी जो लाइफ स्टाइल हमारा हो गया और जिस तरह की हम लोग लाइफ गुजार रहे हैं उस पे वो थी। तो उसमें उन्होंने कहा कि उनकी जो टॉपिक था वो ये था ब्लू जोन्स के ऊपर, कि ब्लू जोन्स 5 ऐसे खत्ते, ऐसी जगह हैं जहाँ की लाइफ जो है, वहाँ के रहने वाले जो हैं उनकी लाइफ जो है वो 100 साल तक वो जीते हैं, और उनकी वजूहात क्या हैं। बाकी यहाँ पे डिस्कशन में बाद में करूँगी, लेकिन आज जिस टॉपिक पे मैं आप लोगों से बात करना चाह रही हूँ वो है कि उनकी लाइफ ज़्यादा होने की एक वजह जो थी वो इनकी थी सोशल कम्युनिकेशन और रिश्तेदारों के साथ रिश्तेदारी निभाना और करना। ये उनका जो है वो उनकी जब रिसर्च हुई उसमें ये बात सामने आई। तो देखें, ये आज से 1400-1500 साल पहले हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमें बता चुके, और हदीस में भी है कि कता ताल्लुकी हराम है, और कता ताल्लुकी करने वाले शख्स को अल्लाह ताला ने पसंद नहीं किया, और सिला रहमी का जो है वो बार बार हुक्म दिया गया है, रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक़ को जोड़े रखना, बनाए रखना। मैं ये नहीं कहती कि जो है वो आप गिले शिकवे ना करें। हर घर में ख़ानदान में चाहे वो पंजाबी हैं, उर्दू हैं, पठान हैं, बलोच हैं, सराइकी हैं, सिंधी हैं, किसी भी ज़ुबान से उनका ताल्लुक़ हो, किसी कबीले से उनका ताल्लुक़ हो, किसी फ़िरके से उनका ताल्लुक़ हो, हर जगह पे देखें इख्तलाफात होते हैं, और आपकी राय का इख्तलाफ होना एक फ़ितरी बात है। ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू किसी टॉपिक पे, किसी भी चीज़ पे गलत हो सकता है। आप कुछ सोचें, अगला कुछ सोचे, और इसी चीज़ को लेकर अक्सर बहस जो है वो लड़ाई की शक्ल अख्तियार कर लेती है, और लड़ाई बढ़ते बढ़ते बाज़ औक़ात इतनी बढ़ जाती है कि आप लोग कहते हैं कि जी मरते मर जाएंगे, बस अब जीना मरना ही ख़त्म कर दिया। ठीक है ना। तो ये बात पहली तो आप ये याद रखें कि जिनके जनाजे छोड़ना मुश्किल हो जाए ना, तो उनसे फिर ज़िंदगी में ऐसी कोई लड़ाई झगड़ा और ऐसी नाराज़गी करनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि देखें, सब कुछ यहाँ का यहाँ रह जाएगा। आप और मैं, हमने चले जाना है दुनिया से। ठीक है, और हमें नहीं पता हमारा कब वक्त आ जाए, तो कोशिश करें कि अपने दिल को साफ़ कर लें। यकीन जाने, दिलों को साफ़ करने के बाद जो सुकून है ना, वो बस जिसको जो ना भी चाह रहा हो ना कि अगले ने बहुत ज़्यादती कर दी हो आपके साथ, बहुत ज़्यादा आप तकलीफ़ में रहे हो, बहुत आपने अजियत काटी हो, अंदर अंदर आपके लिए वो ज़ख़म बन गया हो, एक नासूर बन गया हो, फिर भी आप अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दें। आप कहें कि अल्लाह, मैंने अपना मामला आपके हवाले कर दिया, आपके सुपुर्द कर दिया। बेशक आप यकीन करें, अल्लाह ताला बेहतरीन इंसाफ़ करने वाला है। अगर आप हक़ पर हैं तो अल्लाह ताला ज़रूर इंसाफ़ करेगा आपके साथ। अभी नहीं तो आने वाले वक्त में आप ज़रूर देख लेंगे। लेकिन कोशिश ये करें कि रिश्तेदारों के साथ आप बना के रखें। अच्छा, आजकल जो सबसे बुरी चीज़ जो मैंने नोट की है, और जो मैं उस दिन इनफैक्ट जब क्वेश्चन आंसर्स का सेशन स्टार्ट हुआ वहाँ पे मैं बात करना चाह रही थी, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा गला इस कदर ख़राब था, और अभी काफ़ी ज़्यादा मेरा गला अभी भी ख़राब है तो आप यकीन करें, मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी कि मैं माइक पे अगर सवाल करती तो उनको आवाज़ नहीं आ जाती। मेरा गला बिल्कुल बुरी तरीके से चोक हुआ हुआ था। तो मेरा उनसे सवाल ये था, और मतलब सवाल क्या था, मैं उसका मतलब उनसे एक आंसर मांगना चाह रही थी, एक इसका हल मांगना चाह रही थी, जो कि मैं उनसे बात कर नहीं सकी। बट मैंने सोचा कि क्यों ना, मेरे यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे फॉलोअर्स हैं, और जो है ये बात कहीं ना कहीं आपके और हमारे कहीं ना कहीं काम आएगी। हम रिश्तेदारी अब आजकल किस तरह निभा रहे हैं कि अगर हम 4 लोग इकट्ठे हो जाते हैं किसी जगह पे, हम कोई भी गेट टुगेदर है, कोई गैदरिंग है, कोई शादी है, कोई फौदगी है, आप यकीन करें अगर 4-6 बंदे इकट्ठे बैठे हैं तो उनमें से 2 बंदे आपस में बात कर रहे होंगे, बाकी के 4-5 मोबाइल पे लगे हुए होंगे। वो अपने पास बैठे हुए लोगों से बात नहीं कर रहे होते कि कौन क्या बात कर रहा है, किस टॉपिक पे बात हो रही है, किस टॉपिक पे बहस चल रही है। वो अपने से 1000 मील 100 मील दूर एक बैठे हुए बंदे से वो बात कर रहे होते हैं मोबाइल पे। ठीक है, और बहुत सी घरों में आजकल ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है, वो ये कि हस्बैंड आते हैं ऑफिस से, और वो जो है बाकायदा ऑफिस से आने के बाद भी मोबाइल पे लगे हुए होते हैं। बीवी क्या कह रही है, नहीं कह रही, कानों से सुन तो रहे होते हैं, बट वो मेंटली एब्सेंट होते हैं, वो मेंटली प्रेजेंट नहीं होते उस जगह पे। फिजिकली ज़रूर वो मौजूद होते हैं, लेकिन उनका ध्यान नहीं होता किसी बात की तरफ।
اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ بہت ساری بیویوں نے بھی اب موبائل کا استعمال حد سے زیادہ اسٹارٹ کر دیا ہے، بہت زیادہ موبائل کا یوز کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب میاں بیوی کا دیکھا دیکھی بچے بھی موبائل مانگتے ہیں، وہ جب دیکھتے ہیں کہ باپ اپنے موبائل پہ لگا ہوا ہے، ماں اپنے موبائل پہ لگی ہے، تو بچوں کو بھی موبائل چاہیے۔ پھر آپ کس منہ سے کہتے ہیں کہ جی بچہ آج سال کا بچہ ہے، 1.5 سال کا بچہ ہے تو وہ موبائل مانگ رہا ہوتا ہے، وہ آپ لوگوں کو ہی دیکھ کے سیکھ رہا ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، باپ گھر سے آیا ہے، باہر سے آیا ہے، اس نے بچے سے نہیں پوچھا، بیوی سے نہیں پوچھا ہاں بھائی دن کیسا گزرا نہیں گزرا، کون آیا نہیں آیا، آپ نے پورا دن کیا کیا، باہر بچوں کو لے کے جائے، بیوی کو لے جائیں، یا آپ گھر میں ہی کوئی اچھا ٹائم سپینڈ کر لیں، کوئی ٹی وی پہ کوئی اچھا پروگرام دیکھ لیں، آپس میں بات کر لیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے اندر سے ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ ہماری جو روایات تھیں، اب آپ خود سوچیں کہ کیا ہمارے پیرنٹس ایسے ہی تھے جیسے ہم پیرنٹس ہیں اب؟ تو ہم بالکل بھی ایسے ہمارے پیرنٹس نہیں تھے۔ ہمارے بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان کے بچے اللہ ان کو زندگی صحت دے، ان کی جب نسلیں آئیں گی تو وہ ان کو دیکھیں گے، تو وہ کیا سیکھ رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرے سمیت ہم سب کو چاہیے کہ ہم موبائل کا استعمال کم سے کم کر دیں، بک ریڈنگ کریں، پینٹنگ کریں، سائیکلنگ کریں، فٹ بال کھیلیں، مطلب آؤٹ ڈور گیمز جو کہ آپ کی انرجی کو بوسٹ کرتی ہوں، آپ کی فزیکل ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے۔ آپ آؤٹ ڈور گیمز کی طرف جائیں، نہ کہ آپ ہر وقت موبائل پہ، گیجٹس پہ اور کمپیوٹر پہ۔ بچے آج کل جو ہے بہت زیادہ گیمز کھیل رہے ہیں، اور اتنی وہ آپ یقین کریں گیمز بچوں میں ایگریشن پیدا کر رہی ہیں کہ اگر آپ اس کو اٹھنے کو کہہ دیتے ہیں نا، اگر وہ گیم کھیل رہا ہے، آپ اس کو موبائل آپ سے لے لیں، اگر آپ نے امپورٹنٹ کال کرنی ہے، کسی کی کال آ گئی پہلے تو بات، تو یہ بچے کال کاٹ دیتے ہیں، اٹینڈ ہی نہیں کرتے، پاویں اگلا مر جائے کر کے۔ دوسری، اگر آپ ان کو کمپیوٹر پہ اٹھنے کو کہہ دیں، کوئی کام کہہ دیں، تو بچہ اتنا ایگریسولی آپ کو آنسر دے گا، اتنی بدتمیزی سے چیخ کے جواب دے گا۔ کبھی آپ نے اپنے پیرنٹس سے بات کی ہے یا ہم نے اپنے پیرنٹس سے اس طرح بات کی ہے؟ تو یہ بچوں میں ایگریشن ڈال رہے ہیں۔ یہ گیمز ایسی ہیں جن کو بین ہونا چاہیے، اور بہت سارے ممالک میں یہ بین ہوتی ہیں، یہ ہمارے ملک میں بچے کھیل رہے ہیں اور ہمارے پیرنٹس کو ہوش ہی نہیں ہوتا۔ میں کہتی ہوں کہ ہوش ہوتا بھی ہے تو بھی پیرنٹس جو ہیں نا، صرف ان کو یہ ہے کہ جی ہم اپنے موبائل میں لگے رہیں، بچے کو اپنا موبائل پکڑا دیں اور ہم اپنی دنیا میں مگن ہیں۔ مطلب اللہ جانے کس قسم کی ہم لوگ لائف جی رہے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جی بچوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہو رہا ہے، بچے کے ساتھ وہ مسئلہ ہو رہا ہے، بچے کا یہ پرابلم ہے، بچے کا وہ پرابلم ہے۔ تو ہم لوگ اپنے آپ کو، پیرنٹس کو ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ ہسبینڈ وائف کو اپنا ریلیشن شپ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، ہسبینڈ کو وائف کے لیے اور وائف کو ہسبینڈ کے لیے۔ زیادہ تر اس کا جو ہے وہ ہسبینڈ کو میں قصوروار سمجھتی ہوں، اور کہوں گی کہ وہ گھر آنے کے بعد بھی موبائل پہ لگے رہتے ہیں۔ تو پلیز اپنے لائف سٹائل کو چینج کیجئے، یہ آپ کے لیے بہتر ہے کہ یہ موبائل ایڈکشن بھی کسی ایڈکشن سے کم نہیں ہے کسی، اور جو کہ آپ کے لیے مینٹلی آپ کے لیے اچھی چیز نہیں ہے، آپ کی آنکھوں کے لیے اچھا نہیں ہے، آپ کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے۔ آپ ان تمام چیزوں کی طرف جو ہے وہ توجہ دیں۔ جزاک اللہ۔